Bible verse. ಓ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣವೇ ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಗಿರುವುದೇನು? ಯಾಕೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕುಲಪಡುತ್ತೀ? ದೇವರನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸು. ನನ್ನ ಮುಖದ ಲಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ದೇವರು ಆಗಿರುವಾತನನ್ನು ಇನ್ನೂ ಕೊಂಡಾಡುವೆನು. கீர்த்தனைகள் 43:5. என் ஆத்துமாவே, நீ ஏன் கலங்குகிறாய்? ஏன் எனக்குள் தியங்குகிறாய்? தேவனை நோக்கி காத்திரு. என் முகத்திற்கு இரட்சிப்பும் என் தேவனுமாயிருக்கிறவரை நான் இன்னும் துதிப்பேன். സങ്കീതം 43:5. എന്റെ ആത്മാവേ, നീ വിഷാദിച്ചു ഉള്ളിൽ ഞെരങ്ങുന്നതു എന്തു? ദൈവത്തിൽ പ്രത്യാശ വെക്കുക. അവൻ എന്റെ മുഖപ്രകാശരക്ഷയും എന്റെ ദൈവവുമാകുന്നു എന്നിങ്ങനെ ഞാൻ ഇനിയും അവനെ സ്തുതിക്കും. సంకీర్తనങ്ങൾ 43:5. నా ప్రాణమా, నీవేళ కృంగియున్నావు? నాలో నీవేళ తొందరపడుచున్నావు? దేవుని యందు నిరీక్షణయుంచుము. ఆయన నా రక్షణకర్త, నా దేవుడు, ఇంకను నేనాయనను స్తుతించెదను. కీర్తనల గ్రంథము 43:5. Why art thou cast down, O my soul? And why art thou disquieted within me? Hope in God, for I shall yet praise him, who is the health of my countenance and my God. Psalms 43:5. Amen. God bless you all and have a wonderful day.